By first time kerja office. Nak tahu lebih lanjut, jom dengar podcast kami, podcast BTZ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast BTZ bersama saya Taufik. Sama saya Bai. Zahil. So Alhamdulillah, formal betul tu. Alhamdulillah, insyaAllah this is our first episode, Alhamdulillah. So basically kita nak perkenalkan diri, kenapa kita buat podcast ni. And then kita nak update mengenai kerjaya dan hidup kita. Paling utama sekali kita nak cerita Bai sekarang apa cerita ni, tak main mudah. Dah settle lah. Dah cukup lah dalam dunia bola sepak. So I think now it's about taking a step back lah. Just tengok daripada stands lah, stadium ni stand. Macam itu Yes. Tapi ini kita nak go detail later. Tapi kita bincang dulu, kenapa kita start podcast ni? Macam mana kita members actually? Tiba-tiba kan? Boleh sampai tahap ke sini. Agaknya perjalanan kita lama juga Kalau dengan Ustaz Taufik ni memang dah lama kenal daripada kecil. Dengan Bai pun okay lah 3-4 tahun, 5 tahun pun ada juga Hampir 5 tahun. 5 tahun. Cuma itulah tak tahu bila duduk sembang kat kedai makan, kedai kopi. Nak sebut nama kedai kopi tak payah. Tu eksklusif sih. Oh tak boleh. Right. Duduk kat kedai kopi, duduk minum-minum, dan kita banyak dia sharing-sharing tentang pengalaman hidup kita. Dan tiba bawa Ustaz Taufik. So bila kita duduk tu banyak kita share tentang pengalaman pahit dan manis kehidupan kita. So at the end, pendekkan cerita, kita rasa macam nak share lah pengalaman kita, kisah-kisah kita dengan anda semua yang mendengarkan podcast kami. Podcast yang pertama ni Alhamdulillah. Ni yang terunggul, yang pertama Masya Allah. Do you ever imagine that kita boleh tiba-tiba duduk buat something like this? I was telling Ustaz lah. I was telling Zahil. Well, we meet, selalu jumpa, I always have this macam I nak belajar Quran in terms of belajar Quran, but at the same time learn more about that. So I think being given that the talent that he have, Ustaz Zahil, insyaAllah. So I take that opportunity lah, hari-hari pagi lepas hantar budak sekolah, because we don't normally post lah, kita tak tunjuk. And lepas hantar budak sekolah, kita duduk, walaupun kat kedai kopi, we just have breakfast, prata ke apa kan. So kita just buka Quran and we go through. And apabila dah belajar pasal tafsir and all, so belum pandai, tapi that's what macam makes me like move on lah with this. Kita ni time dia lepak lain sikit lah kita. Like kita gunakan masa lepak tu masa untuk kita belajar lah sesuatu. Nice. Then after that when you came into the picture, then suddenly we like macam why not lah kan. Kita share every day a lot of information just between us. So I think it's best lah, it's time now. Yes, there are other podcasts, maybe kita a bit late lah, but it's okay. Kita tak hold apa-apa pun. It's just about sharing. Maybe these informations lebih berharga untuk public. Betul. Tak lupakan lah all the session yang kita duduk pagi-pagi tu kan. Rasa macam daripada cerita-cerita biasa, tapi kita dapat relatekan dengan Quran, relatekan pengalaman kita, pengalaman Bai dalam dunia bola, macam mana dia pergi negara orang, pengalaman dia deal dengan player-player lain. Sama juga dia lah dalam kehidupan kita macam Ustaz Taufik pun ada dia punya own pengalaman, I pun ada my own pengalaman. Jadi bila kita duduk tu macam klik lah orang kata. Alhamdulillah, from there bolehlah kita katakan daripada podcast ni kita nak kongsi sedikit sebanyak, mana tahu boleh manfaat untuk semua yang dengar. Especially normally I think orang pun pernah nampak Ustaz Zahil macam terlalu on studio, all scripted and all that kan. So now it's time like kita, we talk freely lah. We can share, maybe the viewers pun boleh kenal kita lebih mendalam. And also macam tadi Ustaz cakap, kita cerita. So I think throughout, sometimes kita post kat Insta story pun, kita jumpa sekali-sekala orang macam tanya, cakap Bai, boleh tak belajar ngaji dengan Ustaz, belajar ni, belajar tu. So they ask me all these questions. So after that, that's where the trigger point lah, that I think okay lah, let's do this lah. Alhamdulillah. So mudah-mudahan kita doa lah, mudah-mudahan podcast ni Amin, bermanfaat insya-Allah.
Okay, alright. Today insyaAllah kita nak fokus on Bai ni. Rasa yang development yang paling Oh, me. hari you macam tu. Kita boleh nak cerita juga. So kita ikut Ustaz Zahil dulu lah. Ustaz, sekarang you dekat where are you now in your life? Dari segi kerjaya, buat apa sekarang? Nak tahu juga. Kita ni orang kata guru ngaji lah. Ui, humble lah. Guru ngaji. Alhamdulillah dapat merasakan nikmat berada di negara kita ni. Untuk beberapa tahun yang lepas tu agak banyak juga travel sana sini kan. Mungkin lepas COVID tu dapatlah rasa Ramadan dekat Singapore. So started lah few classes yang I buat pergi ke rumah-rumah untuk mengajar Al-Quran secara private ataupun so macam special punya coaching lah. Alhamdulillah ada dalam 30-40 rumah setiap minggu. So benda tu yang 30-40 rumah je Alhamdulillah yang buat kita busy lah. All this while kan kita sibuk, tapi Alhamdulillah ada benda lain yang sibukkan kita. So hikmah daripada COVID juga, kita pun selalu dapat jumpa. Yes. Pagi tu memang banyak time lah. Sebab memang tak tahu Allah SWT berketentuan waktu COVID tu macam-macam rezeki. Dari sudut macam masa rezeki masa tu orang banyak kat rumah. Betul. Kan? Dan kita pun yalah dengan family dan sebagainya kan. Cuma tak dilupakan juga waktu time-time COVID tu Bai masih baru-baru balik kan. Baru balik kan. Baru balik dari Thailand. Jadi kita ada buat video call few time, Bai macam mana sana semua okey begini. Ada tanya lah update macam mana Bai. Time call tu Bai tengah buat apa tu? Tengah masak tom yum tak? Ada satu kali dia tengah masak. Serius, dia tengah masak. Jadi cakap, Bai, okay Ustaz, I letak kamera kat sini Okay, dia tengah, dia seorang kan kat Thailand. So dia keep dia diri busy. Kadang dia baca Quran, kadang dia belajar hadis, tengok video-video semua. Banyak masa lah. Petang training bola, siang belajar hadis dengan Quran Yes. Jadi itu benda yang Masya Allah. Since you cakap ni pasal kat Thailand ni kan, kita start kat situ Thailand ni a later development kan. Yeah, I started my career in Thailand at the last stage of my career lah, so called at the age of 33, 34. So bila dah So you tahu started tu in Thailand kat 33? 33. Serious, Yes, 33, 34. Yeah. So then I keep telling myself lah, kalau lah tahu siang-siang ada pergi Thailand. Oh, really? Really, because of the quality of football that they play over there, quality of the league. So I think this is one thing that I will never forget lah. I will always cherish lah that moment. Sekarang ni fasa dia lain lagi. Dia dulu ke Singapore, ke Malaysia, ke Indonesia, kemudian ke Thailand. Sekarang ni fasa baru Sekarang ni masuk office sekarang. Itu yang orang semua tertanya-tanya, Bai buat apa ni? So firstly, okay tak sekarang masuk office? Okay. You pernah kerja masuk ke? Tak pernah tak pernah kerja saya seumur hidup. I mean bukan cakap tak pernah kerja like Sebab dulu office dia tu padam. Besar office dia. Lain ladang, lain belalang. Yes, correct. Dulu dia punya office is performance dia punya kira laptop KPI tu, dia, printer semua dalam padang lah. dia buat semua dalam padang. Sekarang it's a new journey Dan kita pun sebagai kawan Bai rasa macam bertuah dapat tahu yang Alhamdulillah Bai sekarang step into a new journey dalam kehidupan dia. And biasalah setiap journey tu ada dia punya ujian lah Bai Yalah, permulaan lah. I've been not easy bila starting tu nak berhenti bola, and then bila my last game tu of the season, knowing that Tu lawan apa tu? Tampines versus Geylang. So Quite significant juga. significant. I started off with Geylang United. Exactly. So after that point kan, then I dah tahu dah register dah dalam otak saying that okay, this is my last game of my career. Tapi as days goes by, you macam masih belum terima kenyataan lagi. So that took me about within 1 to 2 months to actually adjust myself in terms of my mental mental adjustment. Because almost every day I masih macam pack I pay bag dan nak pukul dah 3:30 nak masuk tempat. Dah biasa kan. Pasal dah benda ni rutin dah biasa dah 20 dah clock lah 20 tahun dalam badan. You buat benda the same thing over and Kena over nak again. masuk office stretching dulu sekarang. Dah gone dah masuk pintu baru kan, dah lupakan semua. So yeah, I was talking about teringat-ingat lah masih kadang pergi bit mana baju aku nak pergi training kan. Sekali dah masukkan bag, dah masukkan boot semua. Sekali my wife macam tanya, cakap where you going? Dan tersentak lah, of course, tersentak macam wah, okay lah tak pergi training. Dan I lepaskan geram tu macam
kan macam belum boleh terima. Dan I taruh bag tapi I pergi gym kat bawah. I just lupakan lah. I just lepaskan I punya, I tak tahu if is the word geram ke atau macam you know, just lepaskan kat sana lah. Yalah, Rindu bukan- kan, ada rindu semua kan ada bukan kan. senang Yeah. Career up to berapa tahun Bai? 20 years ada. 20 years lah, 20 years. Kalau 20 years lah. plus time-time budak semua lebih lah. 20 20 tahun kehidupan yang sama setiap hari tu. Bila kita berhenti tu rasa macam yalah, satu benda yang tak boleh diterima lah kan. Betul. Has the adjustment be okay? It's okay. Itu satu. Nombor dua, bila kita pergi training like as a football player myself, I tahu I ada direction, which means every day I nak kejarkan sesuatu, which is I nak pergi training, I nak menang. I nak pergi game, I nak menang. I nak masuk tournament, nak prepare pergi tournament, prepare pergi Saudi, prepare pergi sini. I ada dalam hati tu nak menang. Then bila that thing happen kan, nak pergi training, rasa nak menang sesuatu tu keep ada lah dalam hati, dalam mind kan, dah program kan. Sekali bila tak ada, macam tak ada war nak pergi, tak ada mission nak pergi, itu yang mentality a bit kekok. Jadi itulah mungkin whatever Ustaz say, adjust diri lah. But now Alhamdulillah is okay, dah dapat kerja baru. Kerja ni pun memang dah plan pun sebelum retirement. Memang sesuatu is one area where I nak explore dari segi management bola sepak. Looking back at all these years dari sudut, ingat, you remember that moment first time sarung boot masuk Bedok Stadium untuk Geylang, and then sampai kepada sekarang you're holding a position. Would you have ever imagined that this would be your journey? No, to be honest tak. It's okay lah. I think I pernah share lah during my previous podcast and all previous videos, interviews. I'm sure I think all the viewers pun mungkin tahu sikit sebanyak my background dulu. Staying with 13-14 orang dalam satu rumah kecil, like 2 bedroom rumah 3 bilik, and life not easy lah. It was like macam I tak ada bimbingan dari segi okay bye, you lepas ni you ambil N-level, lepas N-level you ambil O-level. I tak ada bimbingan macam tu. I'm so sorry, I bukan nak salahkan my parents ke salahkan family, tapi memang dari kecil tu memang kita dah diajar untuk aku lepaskan kau, you Independent. try to decide. So that's why Alhamdulillah pula bila I main bola dekat bawah blok, biasalah bawah blok, basketball court and all that, I cuba jaga diri I always ada dalam mind ni, dalam my mindset to tell me that cakap, okay, don't find trouble, just play football. Don't find trouble, just play football. So that kept me going macam in terms of I nak kejarkan I goal. Tak senang sih. I thought like macam I just jump into this bandwagon and that's it tau. Macam dah no turning back. Okay, belajar semua half past 6 lah, janji pass. Janji pass, tak ada macam expectation nak pergi sini, nak pergi sana. I tak pernah terfikir nak pergi poly ke, nak pergi ni semua. So I betul-betul I kejarkan benda tu. Sampai naik bus free, tak ada duit bus, I selit sih dalam bus just to naik bus pergi kan. Tak cukup duit. Naik MRT pun kadang top up, yalah sini sana bantulah. I remember my first trip pergi Thailand First trip dalam satu rumah like macam, baik kau nak pergi Thailand, kau betul tak betul? Like macam orang tak percaya kan, my football ni dah makin serious. So my auntie pula ada gerai, and I have to kerja dekat gerai dia, basuh pinggan mangkuk, basuh periuk besar tu semua, berkerak-kerak kan, pagi datang potong kacang panjang semua, just for $10. Wow. Just for $10, just to collect that $10 every day, because knowing that lagi seminggu 2 I nak pergi mungkin Thailand, nak pergi Jepun. So collect lah. Then jiran-jiran, one thing best dulu, jiran-jiran sebelah, Cina, Mama, Sportive diorang cakap, boy, dia panggil I boy tu. Cakap, boy, you going Thailand lah. Okay, this one ampau for you. Macam, best perasaan tu. Jadi all that collectively munculnya satu mindset yang I want to make everybody proud. I think all the pressure yang you lalui dalam kehidupan you tu is a plus point. Exactly. Plus point for you to reach. Macam you dah terbiasa dengan the pressure Betul. Dia punya ujian tu kadang-kadang buat kita jadi lebih baik lah kan. What I see apa yang Bai lalui ni, macam mungkin tak banyak orang tahu. Orang nampak kita dah
dah sampai ke sana ke sini kan. I think that's the thing lah kadang-kadang. Orang biasanya tengok kita where we are now, tapi orang tak tengok kita punya belakang cerita ni apa benda. Betul. And kita dulu pun tak ingat kita jadi macam ni kot. Exactly. No, kita tak boleh. For me, I think especially now social media, you tayangkan semua segala benda lah. You try to show your kind of life to want to share with the viewers. Tapi adalah sikit sebanyak pandangan lain mungkin tengok dari segi different angle. They are trying to find ways to actually cari pasal ke atau try to say that you background you different lah and all that. Yalah. So they try to bring you down lah. In a way, It's part of the it's life. part of it lah. ni It's part of it. Tak, setengah orang suka, setengah orang tak suka. Knowing that, dia macam gitu lah, perjalanan manusia ni kadang-kadang kita tak tahu, kita kadang-kadang kita have a feeling of this is what I want to do, tapi kita tak tahu apa jadi kat depan. How do you deal with that? Macam masa depan aku ni macam mana? So what should I do now? Do you just work on passion? Kadang ada orang cakap, kalau kita passionate benda ni kita buat, tapi kadang-kadang is passion enough? Okay, correct. Exactly what you are trying to say is the route that I took lah. It's like I tak pandang belakang pun. I terus macam now sitting here if I can refresh balik apa yang the episodes that I go through my journey. Wah, it could be like macam if I injured setengah jalan ni, kaki patah ke, career habis gone tau. Like macam I tak plan apa-apa pun for my backup ke, I tak ada backup plan tau. Macam belum kahwin, belum apa, I just macam free easy, macam just Enjoy the game. Just carry on apa yang ada kat depan, ada pintu mana buka masuk je. Trust the process lah. This is where the word trust the process comes lah. But today like macam when we have a lot of information kan, macam then kita boleh macam agak-agak nampak kita kalau nak tengok ke depan kita boleh Google kan, what's going on. Okay, kalau kita pergi sana, where our direction will be. If we take this course, where can we end up with. Macam last time is more like macam tembus saja. I think after all kita tengok memang mungkin Allah dah permudahkan lah journey tu kan. Cuma di mata orang tu nampak macam smooth. Cuma di mata kita bila kita lalui benda tu after 10 years of talking about myself juga. Baru nak tanya juga tu, because you are where you are now. Macam people know who you are, but dia orang tak tahu belakang cerita. Ni nanti kita nak kena discuss serius ni nanti. But then again kan, dulu siapa boleh sangka? Kita tak pernah sangka. Tapi I think apa pun dalam dunia ni, kehidupan ke kerja ke apa ke, Allah tengok pada usaha itu. Lepas tu I believe sangat bila Allah sebut wa idza azamta keazaman tu Allah tengok. That's why bila kita cakap tentang usaha, so very important, Allah nak tengok usaha kita. Kalau usaha ni bukan kita je, orang yang bukan Islam pun usaha dapat juga. Betul lah. Jadi itu yang nak tunjukkan Allah ni Ar-Rahman Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. So you usaha dalam satu benda, memang Allah akan buka jalan untuk you. So sama juga dalam perjalanan apa-apa juga. Talking about myself, journey yang kita lalui, kalau boleh kita tak nak fikir balik sih. Macam ya Allah, kau dah mudahkan aku sampai di tahap. Pasal bila orang tanya, macam mana kau pergi, kau dapat ni, kau dapat tu semua. Kadang macam kau nak cakap, macam nampak kita pula yang usaha everything kan. Betul. Actually dia punya the energy tu daripada kita. Betul. Tapi at the end of the day kita tengok memang Allah dah aturkan. Betul. Sebab based on kita punya belief in the process. Orang tak percaya proses tu. Orang tak percaya kau boleh make it tak baik pergi sini semua. Dia percaya. When my time tak ada orang believe. My parents the one yang believe you. Satu hari Umi Abah akan nampak you jadi gini. So diorang believe, and benda tu believe tak cukup. Dia ada usaha, perjuangan, sacrifices, yang nangis nak kena pergi gini. I went for 7 times wakil Singapore untuk musabaqah. Orang tak tahu preparation. Menang kau menang musabaqah kat Dubai. Nampak hujung tu je. Tapi proses dia, and kira senang kata kalau baik mungkin banyak involve diri dia, dan yalah mak bapak pun very important. But untuk orang yang bawa Quran dan sebagainya, I think mak tu dia punya function dia kan. Sebab tu bila kita cakap pasal pahala orang yang hafal Quran ni, Allah SWT akan pakaikan ibu dia mahkota, ibu bapa dia mahkota. Tu sebab the belief yang my parents put dekat diri I tu, yang dia nampak future tu. Saya kata kalau tak jadi pun tak apa. InsyaAllah you akan sampai the best. That's the thing. Ini perspektif lah. Mungkin katalah you as a hafiz Quran
and then do what you do. And then you've gone through everything that was required supaya sampai kat tempat tu. Kemungkinan juga, let's say ni assumption orang lain go through the exact same process. Kemungkinan kalau Tuhan takdirkan tak jadi, tak jadi juga apa? Betul. You kalau to where you are now, Yeah. if somebody else who has gone through the exact same process, susahnya everything, kalau Tuhan nak takdirkan tak jadi pun tak jadi kan. Ya, betul lah. It's part of the thing lah yang kita jumpa, kita sampai this level and ada orang lagi jauh pergi. Betul. Baik sampai this level, ada orang pergi jauh daripada dia. Mungkin Ada. usaha dia lebih daripada kita. Betul. So at the end of the day balik kepada satu rezeki lah Allah kasih kan. Dan satu sebab usaha and the passion yang kita letak. So the combination Combination. Sebab tu kita believe in the process lah. Orang kata memang senang kata macam kita tengok sekarang footballer. Kenapa boy jaga makan, jaga tidur, jaga ni semua. Orang tak nampak benda tu. But dalam game orang akan nampak. Sama juga orang yang hafal Quran. Orang tak nampak yang kita malam tak keluar, curfew, my parents cakap tak boleh keluar malam gini, tak boleh campur barang-barang, tak boleh. This is the things yang will lead you to somewhere. Proses dia sama, cuma lain benda je. So bila you nak achieve something, bila orang tengok, oh mungkin aku tak sampai ni benda mungkin kita boleh nampak dia punya flaws dekat mana. Kekurangan yang kau buat daripada mana yang ni. Mungkin kita tak sadar sekarang sebab kita dah, yalah alhamdulillah Allah bagi peluang untuk pergi jauh dan sebagainya. Tapi kita pernah lalui benda tu lah. Which is dulu kita macam malas lah. Even as simple as warm up ke warm down tu orang tak nak buat. Tapi bila you tengok masa jauh long term punya ni benda tu will affect your body. Looking at by berapa tahun alhamdulillah tak ada injury. Berapa banyak orang yang patah dia ada setengah bacaan jalan tertentu lah. Dia interview kita. Kita pun ada dengar ni, dia top student dekat Al-Azhar ni. Macam mana? Al-Azhar tak ada. Macam mana tu? Tak ada lah. Cuba betulkan that market talk. Kita kasih dulu lepas tu kita whack dia. Sebab dah cakap pasal kita kan, kita nak tanya juga macam mana. I memang daripada dulu sebelum you kenal Ustaz Taufik ni, kira terus terang lah, dia adik-beradik dia kalau musabaqah kat Quran kat Singapura pun memang muka-muka diorang. So bila I masuk tengok muka dia, tengok abang dia, tengok wah ni memang ada fight lah. So belajar tak payah cakap. O level, A level memang nama diorang. Alhamdulillah, and I think tak ada orang nafikan benda tu. Cuma yelah, what you reach now sekarang ni is the process lah. I think maybe I think your parents pun plays a big part dalam benda ni bukan? Dari sudut macam sekarang, say like you tanya kan, why, how do you go through? Like you tak akan tahu apa I go through. Like you also, you put in the hard work early morning, pukul 2-3 pagi, maybe it's keep revising and all. Kita tak tahu. You see? So that's behind the scene lah kan. biasa dengar dia tak belajar tapi dapat nombor 1. Wah, kalau itu tu dah magic dia. Ni dah pakai bohong. Ni dah pakai bohong. Itu dah wali-wali level. Dia bila belajar dia tak tahu bila, orang tak nampak. Tapi tiba-tiba dia dapat skor. Dia orang lain belajar dalam tidur, lain sikit. No, this is a good conclusion to it. Now akhirnya, you are where you are at, alhamdulillah. You are at where you are at, alhamdulillah. This is, can we say that this is some part of success? Can we define this as success? Ke pada you tak, this is not success, this is just part of the stick. Ke macam mana? Tak, I think how you ukur success is how you put, macam mana you taruh. Okay. Like for me for example I target bila I main bola tu, I dah start main dekat luar. I told myself, okay, I want to play until 35 years old. That's my kirakan benchmark. Then when I got there, then I told myself, I tak payah bilang satu dunia pun. I just tell myself, cakap yes, aku dah success in my own way. Like certain people, okay, they win 10 championships. To them that is success daripada mata orang luar. But personally, I feel like macam, okay, this is enough for me. This is where I feel that this is I ukur sukses tu dari segi. I macam betul agree. Dia macam you cakap ni macam dekat kepala I sama. Maksudnya apa? Yeah. A lot of people today, kita define kita punya success based on what people perceive success as. Padahal success is supposed to be personal. Exactly. Hari ni orang kadang-kadang tayangkan, oh ini namanya success. Nak kaya macam ni baru successful. Correct.
ini kalau dah sampai pakat ni baru successful. But what he said is no, success ni aku punya, it's my own accomplishment. Yes, correct. It's what you write. It's apa yang you nak inginkan, you nak capai towards. So you're not competing with anybody else but your own self. No. That one is for viewers to judge you. Macam to them, oh, why you only play this. No lah, that's not success lah, you know, blah blah blah. Be like somebody like Ronaldo, or then be like Zlatan, play until 40. That's successful. So different Kenapa you views. sebut nombor 2 tu? Masih main ni. Yeah, masih main. You know, look at them. Tanya. Look at them. Oh my gosh, respect man, I respect really. Ronaldo, you know, jaga badan, ada chef sendiri, ada trainer sendiri, rumah dalam swimming pool pun ada you know, treadmill and all that. But obviously lah, dia different level, you know. So You pula macam mana? Sukses. Kejayaan tu tau. Kejayaan kita lah, pasal kita punya bidang ni tak banyak orang ambil. Kan? So yelah, kehidupan sebagai orang yang bawa orang dalam solat, mengajar Quran ni macam daripada dulu memang tak ada jaminan. Dia memang tak ada jaminan. Terus terang cakap, kalau yelah, orang yang ajar Quran bila nak kahwin dulu-dulu pun dia cakap, kau boleh bawa apa kat anak aku? Kau boleh. This is the things yang kita biasa dengar. This is the things yang kita selalu lalui lah, macam orang agama senang kata. Mungkin zaman sekarang Masya Allah, orang-orang agama, kawan-kawan kita, ustaz-ustaz semua dah maju dah. They prove to everyone yang diorang boleh cari rezeki daripada ni jugalah. And diorang boleh compete dengan orang-orang lain juga. Tapi waktu kita dulu tu kan, sukses kita tu is memang tak pernah dipandang sukses di mata orang sebab tak nampak. Satunya orang bawa Quran ni tak nampak. Yes. Kalau your success, you see, oh aku ada cup, aku ada ni. For us, kita tak nampak, and itu yang buat lagi macam pressure sebab sukses kita lambat. Oh, kau sukses kat akhirat lah. Itu yang orang that's the typical thing that people. Tapi takkan pun nak jumpa orang yang mengaji je kan, betul? Itu yang orang tak faham. Kira untuk orang yang so-called macam nak into agama ni, macam dia tak faham yang agama kita ni is a lifestyle. Kehidupan kita yang macam ustaz pun main bola, ustaz pun ada kawan-kawan gini, ustaz pun begini. Orang tak faham. So to the extent yang macam kau dah ambil gaji ni okey lah, kau pergi hidup ni mesti hidup macam biasa dan sebagainya. So bila kita nak cakap balik, nak bagi confidence tu, kena tunjuk dari sudut kita punya kejayaan daripada social media. That is the thing yang masyarakat pandang macam so-called macam dapat jadi imam kat luar negara. Ada yang pandang okey. Dan I rasa sukses dibayar yang untuk kita lah, whereby kita kata sukses kita ni suka tangan Allah. Cuma bila kita nak sampai every stage nak dapat sukses tu, kadang-kadang bila dah sampai this level, kita rasa kita belum sukses lagi. Dia every moment yang kita dah achieve tu, dia berubah kita buat objektif kan. Bila dah sampai ni cakap, aku nak achieve lain. So every achievement ada proses dia. I first bila dapat undangan first Imam Kat Melaka. So bila dapat Imam Kat Melaka tu rasa macam ini nikmat paling besar. Tapi tahun depannya Imam Kat Masjid Negeri, Masjid Biru, Masjid Wilayah. Besar lagi. Cakap lepas tu dapat undangan lagi Imam di Qatar, di negara-negara Arab. Dia rasa macam dalam hati macam aku boleh do more sini. Tu dia apa, Waizah Farah kata fansab. Satu next lah. Mesti ada benda yang which is bagus. Cuma bila dah sampai to that stage, kita dah tak pandang masyarakat punya perception. For me, masyarakat kalau rasa kau achieve tak achieve tu is up to them lah. Alhamdulillah, this is myself, macam you cakap tadi, you compete with yourself. Every single year is a new thing, is a new achievement. Macam COVID that time I tak jadi imam, orang cakap kau dah tak jadi imam gini semua kan. Benda yang orang menunggu lah, macam dah tak ada job lah, dah tak ada dan sebagainya. Alhamdulillah kita tengok. Tapi nikmat yang Allah bagi, COVID I dapat solat dengan my family for the whole month. Benda yang tak pernah dapat rasa before this. So kita punya tahap achievement tu berubah lah. And what we see now, our success is alhamdulillah lah. Apa yang kita boleh continue, Allah bagi kita peluang. Setiap nikmat tu dah jadi benda baru dan sukses untuk kita, walaupun sedikit di mata masyarakat. Sui. Sui dapat pakai buat sui. Ustaz boleh pakai buat sui. So apa ni, kita sebenarnya ada soalan ni untuk dia. Sebab dia macam host pula tadi kan. Sebenarnya semua orang host. Dia tak nak cabut. Tak apa, for now kita macam dah settle. So alhamdulillah. Thank you so much. Mudah-mudahan apa yang kita share ni bermanfaat, insyaAllah. We'll see you guys insyaAllah the next episode. Alright.